Hello friends, so welcome back to another video. Ten 29 say diu chu hile in say diu hi pon kain ve sa na ep ham kain la si kain say tin je chana pula kuran zone again in ve pen channel la thani le nu set and like share subscribe ning bok video na in tem ve masa pen in unboxing ga bol kun si tai na aquí tenía bom xuống à bom thế này chỉ là các mùng thầy bằng quá tattoo gut smoke thế này essential compensation of skin tattoo kits full kit है ना अमन चू का वेले हैं अमन वांच चार किस्म फोन अमन वांच किस्म फोन का होंगे तीन box nga box tak na thì cái tân bom nó bom ni lang hin tip thảo hin cái bom xuống nào thì mà na nó có thể hin time pass chơi hitam box sungai itu na sana yang dem hin kita sudah tahu na saya hin vet dia kan khana IPP mam masa pena chi gawe IPP ham tile LED power supply ni ding hai na ka hong tu ni tabang ham yang tu hong atai no hin power supply je na power supply current asu tu ding chu hin sahi meter hong ma kisunen je ten chi kinale gari tol in na airproof waterproof airproof in manding ahidan he sudah koi do kintin ten chi black color he white color sile red color hin green color hin na lain lain thì y khắp trái cho nên spray cả bộ cả sụt thiền nó tỉ đi bao nhiêu thế bạn là second box này thì man chiên về cái đó hơn cha hi range min rubber min then chi cup min na color ga poi na din color ho ke ga din hi song he chu ti thau hin cha lien je he kin so wa hi cha pang lam chu ta he pon then chi pin thun na le kilo min song he na dang so lại in ta en lấy mà trái kia pon thì là chọn mà cái opening này hi vậy nè van là chân chi ipi pansa na di ham van cho cái pon ipi pang ham long in ta cái pon nè van na chi kina là chi v care low hết nè low septic low này ding ham khát na man ding dan hin
Vana thi kina le karena su tu ding chipa hi power hi ti hi su tu da na te khat lang karena ding hin lang ko to le pa ding hin ban kina le jack pin microphone le jack pin na he na chi hi holam khana su tu ding chu hin hin tin lai lai hin ki su tu ding he khat lang na ban chule thi pi kina tam ga check kina tin song he cha jack pin na su tu di dan hin ai pia pam hi yong en ki le mo order he na ke a di hi pot hi tan in ta ke pon pai da no ke pon ban hi che ki leo hen thì हम का दिया के और थे ड्रोविंग बॉल दिंग दान है ना ड्रो बॉल आ तेने मी खुद ना चो बे दान हिन बान चो अवे कि लेव हन थे लचुन कलर हो ही हम हो गा सु चाय तेने नोई मंग दे है ना Xem quan là chi phí cái nam tỷ lệ 4 bộ thể hiện gì ấy là băng hy vọng kia phối đủ khí băng này trong hair care ở hiến cái chỉ là needles sa hin che sa hi git lang needles mai na a hom hi git lang hi pin he tang pa na pa hi kina le cha hi needles li au men li kitela needles khana hi li needles um kina na ten chi pa hi needles khana hi ni kin cha hi kin needles khana hi ले needles khana hi li kina na chu hin men pen chu cho kit khat hin men pen chu chi hi tai na chi la wala chun ki bol thei lo la ya su tu diam khan hin tin tin ta tu tho de na ma chang changa ki ta de I draw chu ki ta de ki chu hin cha hi pi be ha sawa ngolo chu hin te tu kits hin se na kila he na aman hi 12,000 izan ham khan he man bang kisun pon chai 12,000 kisin chu hin te tu kits kitile te tu kita nong kita thi he na kata pi ing de ta da man im cha ke pon bol da ke pon aji chu ke a din hi pon mi a hin unboxing ga bol ti na unboxing bol ni ka tha no men ni ma na to tha u ham na ne yo na unboxing dinga na hin thot ing the chu hin ga koi ki tu tin a dai din ni hin contact thi he na unboxing bol na chu ka thit tho pi ta ka bol pi de unboxing wa ne pin hoi ta pin hom khang da koi tin tin yong hin alo ho yong hin pan color ho hi kin la charger ho hi kin charger ho put bu ho ne chi power ball hi hin mungkin kan nggak kau bikin ini
chân chu hin tin unboxing T2 kits unboxing chu chu he na na de yong an ki order in thi he Nova company a hin Nova T2 kits machine he na machine chu hin ki ba bula kona zo na ngai nim le pe jong pa thu ken se